ବେନି ରୂପ ହେବି ବିଦ୍ୟା ନ ପଢ଼ିବି ସର୍ବ ବିଦ୍ୟା ପରାପତ ଜଗନ୍ନାଥ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ନାମ ହେବ ମୋ ପିତୃ ନାମ ସନ୍ତତ ଭକ୍ତ ସ୍ଥିର ହୋଇ ନ ରହିବେ କେହି ସୁତୀକ୍ଷ୍ମ ଆଶ୍ରମ ସାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଯୋଧ୍ୟା ପୁରୀ ପ୍ରକାଶିବ ରଘୁନାଥଙ୍କ ବିହାର। ତେଣୁ ଠାକୁର ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ବେନି ରୂପ ହେବେ। ବେନି ରୂପ ହେବେ ମାନେ ଆମେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ମାନଙ୍କରେ ଆଗରୁ ଅନେକ ଥର କହିଛୁ ଯେ ଭକ୍ତ ଅଙ୍ଗରେ ଭଗବାନ ଆସିବେ ବା ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କ ଅଙ୍ଗରେ ସ୍ୱୟଂ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଗମନ ଘଟିବ। ତେଣୁ ସେଠି ବେନି ରୂପ କଥା ସେଥିପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟ ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଜଣେ ହେଲେ ଗୁରୁ ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ ଠାକୁର। ଜଣେ ସ୍ଥୂଳ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ଆସିବେ ଆଉ ଜଣେ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଅଙ୍ଗରେ ବସବାସ କରିବେ। ତେଣୁ ବେନି ରୂପ ହେବେ। ଯେହେତୁ ସେ ଭକ୍ତ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବେ ବା ସେ ଗୁରୁ ସ୍ୱୟଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଇବେ, ତେଣୁ ସେ କୌଣସି ବିଦ୍ୟା ପଢ଼ିବେ ନାହିଁ। ଆମ ପରି କୌଣସି ପୁସ୍ତକ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେ କୌଣସି ବିଦ୍ୟା ପୁସ୍ତକରୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିବେ। ତାଙ୍କୁ ସର୍ବବିଦ୍ୟା ଆପେ ଆପେ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥିବ ବୋଲି ଭବିଷ୍ୟ ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର 13 ଜନ୍ମ ପୁସ୍ତକରେ ଏକଥା ରହିଛି। କଳ୍କି ଲୀଳାରେ ଗୁରୁ ଓ ଠାକୁର ମିଶି ବେନି ରୂପ ହେବେ। ବେନି ରୂପ ହୋଇ ଲୀଳାଖେଳା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ବିଦ୍ୟା ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସ୍ୱୟଂ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗରେ ଥିବେ, ତେଣୁ ସର୍ବବିଦ୍ୟା ତାଙ୍କୁ ଆପେ ଆପେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ବୋଲି ଭବିଷ୍ୟ ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଭକ୍ତ ସ୍ଥିର ହୋଇ ନ ରହିବେ କେହି ସୁତୀକ୍ଷ୍ମ ଆଶ୍ରମ ସାର। ତେଣୁ ଭକ୍ତମାନେ କେହି ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବେ ନାହିଁ। କୌଣସି ଭକ୍ତଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ସ୍ଥିର ରହିବ ନାହିଁ। କେହି ଭକ୍ତ ସ୍ଥିର ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଧାରଣାରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସୁତୀକ୍ଷ୍ମ ଆଶ୍ରମ ସାର, ଗୋଟେ ସୁତୀକ୍ଷ୍ମ ଆଶ୍ରମରେ ଠାକୁରଙ୍କର କଳ୍କି ଲୀଳାଖେଳା ହେବ ବୋଲି ଭବିଷ୍ୟ ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଯୋଧ୍ୟା ପୁରୀ ପ୍ରକାଶିବ ରଘୁନାଥଙ୍କ ବିହାର। ଯେହେତୁ ରାମ ନିଜେ କଳ୍କି ରାମ ରୂପରେ ଆସିବେ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ରାମ ରୂପରେ ଲୀଳାଖେଳା ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କଳି ଶେଷକୁ ପ୍ରଭୁ କଳ୍କି ରାମ ରୂପରେ ଠାକୁରଙ୍କର କଳ୍କି ଲୀଳାଖେଳା ହେବ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଅଯୋଧ୍ୟା ପୁରୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏଥର ପୁଣି କଳି ଶେଷକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଯୋଧ୍ୟା ପୁରୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବୋଲି ଭବିଷ୍ୟ ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ପୁଣି ରଘୁନାଥଙ୍କ ବିହାର ଘଟିବ। ଭକ୍ତମାନେ କେହି ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏପରି ସବୁ ଘଟଣା କଳି ଶେଷକୁ ଘଟିବ। ବେନି ରୂପ ହୋଇ ଠାକୁର କଳ୍କି ଲୀଳାଖେଳା କରିବେ। ଯେଦିନ ଏପୁର ଉତ୍କଳ ନଗର ରାସସ୍ଥଳୀ ହୋଇଯିବ ଗୁପତୁ ଗୁପତ ହ୍ରାସ ଲାଗିବ ସର୍ବେ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ନାଶ ଧ୍ରୁବ। ତେଣୁ ଏ ଉତ୍କଳ ନଗର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଉତ୍କଳ ନଗର କହିଲେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟକୁ ବୁଝଉଛି। ତେଣୁ ଏ ଉତ୍କଳ ବା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟକୁ ରାସସ୍ଥଳୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, କାରଣ ଏଇଠି ଠାକୁର ମାନବ ରୂପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ, କଳ୍କି ଲୀଳାଖେଳା କରିବେ। ତେଣୁ ଏହା ରାସସ୍ଥଳୀ ରୂପରେ ଖ୍ୟାତ ହେବ। ଆଉ ଗୁପତ ଗୁପତ ହ୍ରାସ ଲାଗିବ, ଠାକୁର ମାନବ ଅଙ୍ଗରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆସିକି ବସବାସ କରିବେ, ତାହା ଗୁପ୍ତରୁ ମହାଗୁପ୍ତ ରୂପରେ ସମ୍ପାଦିତ ହେବ। ଏ ବିଷୟରେ କେହି ଅବଗତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦିଓ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ବା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟକୁ ରାସସ୍ଥଳୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ନର ଅଙ୍ଗରେ ବିରାଜମାନ କରିବା ଯୋଗୁଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଗୁପତରୁ ଗୁପତ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦିତ ହେବ, ଏକଥାକୁ କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ସର୍ବେ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ନାଶ ଧ୍ରୁବ। ସର୍ବମ୍ଲେଚ୍ଛ, ଯେତେ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ଥିବେ ଏ କଳ୍କି ଲୀଳାଖେଳାରେ ସମସ୍ତେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ନାଶ ହେବେ ବୋଲି ଭବିଷ୍ୟ ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ହଜାର ହଜାର ଥର ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏ ଅକାଟ୍ୟ ବଚନ କେବେ ବି ଘଟିଯିବ ନାହିଁ ବା କଟିଯିବ ନାହିଁ। ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଘଟିବ। ମ୍ଲେଚ୍ଛମାନେ ସମସ୍ତେ ନାଶ ହେବେ। ସୁତୀକ୍ଷ୍ମ ଆଶ୍ରମ ନିତ୍ୟସ୍ଥଳୀ ଧାମ ବେଦଧ୍ୱନି ଉପୁଜିବ ମୋ ଦେହେ ବିଶ୍ରାମ କରିବେ ଠାକୁର ଶୁଣି ଥାତୁ ବାବୁ ରାମ। ବୈରାଗୀ ଅନ୍ତରେ ଚାଟୁ ପଟାନ୍ତରେ କାହା ଆଗେ ନ କହିବୁ ଠିକଣା ବେଳରେ ମୁହଁ ମୁକ ଥିବ କାହାକୁ ଚିହ୍ନା ନ ଦେବୁ। ତେଣୁ ଠାକୁର ବିଶ୍ରାମ କରିବେ ଯାଇ ଜଣେ ନର ଅଙ୍ଗରେ। ଏଠି ରାମଦାସଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ଅଚ୍ୟୁତ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ନର ଜଣକ ସ୍ୱୟଂ ଅଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିବେ ବୋଲି ଏଠି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମସ୍ଥଳୀ, ଯେହେତୁ ସେ ଗୁରୁ ହେଇଥିବେ, ତେଣୁ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମସ୍ଥଳୀ ଧାମରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଗମନ ଘଟିବ। ଆଉ ଅଚ୍ୟୁତ ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପେ କଳ୍କି ଲୀଳାଖେଳା ଘଟିବ ବୋଲି ଭବିଷ୍ୟ ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆଗରୁ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମୋ ପୂର୍ବ ଏପିସୋଡରେ ଶୁଣେଇଛି। ଅଚ୍ୟୁତମ୍ ଜଗନ୍ନାଥମ୍ ସାକ୍ଷାତ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱରୂପକମ୍ କଳିଯୁଗେ ଭିଆଣଂଶ ଅଷ୍ଟଗୁଜରି ପ୍ରକାଶିତମ୍। ଅଚ୍ୟୁତ ଜଗନ୍ନାଥ ଉଭୟ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱରୂପ ହେବେ। ଯେମିତି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ବିଷ୍ଣୁ ମାନବ ରୂପରେ ଆସି ଲୀଳାଖେଳା କରନ୍ତି, ସେମିତି ବେନି ରୂପ ଅଚ୍ୟୁତ ଜଗନ୍ନାଥ ଉଭୟ କଳିଶେଷକୁ ଆସି କଳ୍କି ରୂପରେ ଲୀଳାଖେଳା କରିବେ, ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱରୂପ ହେବେ।
तेणु बेनी रूप हेबे विद्या पढ़िबेनी बोली एठी कहा जायछि तांको सर्वविद्या आपे प्राप्त हेबो तांको गर्भरु ही सर्वविद्या आपे आपे प्रकाशित हेबो तेणु मोदेहे विश्राम करिवे ठाकुर सुनी थातु बाबू राम तेणु रामदास को महापुरुष एठी कहउछन जे मो देहरे ही स्वयं ठाकुर विश्राम करिथिबे बैरागी अंतरे चाटु पटांतरे कहा आगे न कहिबु तेणु तांको अंगरे जहांको अंगरे स्वयं ठाकुर विराजमान होइथिबे बा विश्राम करिथिबे से काहाकू चाटु पटांतरे रे भी कथा छଳରେ हो वाक्य छଳରେ हो जे कोनसी छଳରେ हो से केबे भी प्रकाश करिवे नाही जे मो अंगरे ठाकुर अछंती बोली ठिकणा बेलकू मुह मुख थिबो तेणु तांको मुह मुख थिबो बा मौन थिबो बंद थिबो ए विषय से काहा आगे प्रकाश करिवे नाही से ठाकुरंको पाई संपूर्ण गुप्त महागुप्त मध्यरे आमरी ओडिशा बा उत्कल प्रदेश रे रहिथिबे राहस महाराहस मान तांको सह घटुथिबो ठाकुरंकर ए सब कथा गुप्त महागुप्त रे चलीथिबो बोली भविष्य मालिका शास्त्र रे उल्लेख रहिछि गोटे आश्रम कथा एटी कुहा गला सुतिक्म आश्रम नित्यस्थली धाम जोटा नित्य धाम बोली ठाकुरंकर कुहा जाउछि आ विश्राम करिवे ठाकुर जनक देहरे विश्राम करिवे ठाकुर बोली कुहा जाइछि तेणु आम एठू जानी पारुछे जे गोटे आश्रम रे स्वयं ठाकुरंकर आगमन सुनिश्चित हेबो आ गोटे नर अंगरे ठाकुरंकर विश्राम घटिबो जो नर अंगरे ठाकुरंकर विश्राम घटिबो से संपूर्ण मुख थिबे से केतेबेले भी प्रकाश करी कहिबे नाही जनसमाज को भी काहाकू भी कहिबे नाही हत्या सत्य मिथ्या लागि रहिथिबो एकाळे सापिबी देह भक्तंक पई उड़िबो केतन सुनतु कमार पुओ हत्या सत्य मिथ्या लागि रहिथिबो हत्या माने होची मरा हणा कटा ए सब लागि रहिथिबो सत्य बहु लोक सत्य रे भी जीवन यापन करुथिबे मिथ्या बहु लोक मिथ्यावादी की संसार रे जीवन यापन करुथिबे ए तीनटा जाक जिंस लागि रहिथिबो हत्या भी लागि रहिथिबो सत्य भी लागि रहिथिबो आ मिथ्या भी लागि रहिथिबो एई काल रे स्थापी भी देह जो नरअंगरे ठाकुर आसीबे ठीक एई समय रे जेतेबेले आम समाज रे ई सब घटना चलीथिबो सत्य हत्या मिथ्या ए सब चलीथिबो एई समय रे गुप्त रे तथा महागुप्त रे आमर ओडिशा राज्य रे स्वयं ठाकुरंकर आगमन बा श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर नरअंगरे आगमन घटियो बोली भविष्य मालिका शास्त्र रे महापुरुष उल्लेख करिसंती एठी आमे 13 जन्म शरण पुस्तकरु शुणुचे एई काल रे एभली एक गुप्त समय रे बा एभली एक संधिकरण समय रे स्वयं ठाकुर निजर देह को नरअंगरे स्थापियो बोली भविष्य मालिका शास्त्र रे वर्णना अछि भक्तंक पई उड़िबो केतन सुनतु कमार पुओ तेणु भक्तंक पई ठाकुरंकर केतन उड़िबो बा बाना उड़िबो जो समय रे हत्या सत्य मिथ्या ए सब लागि रहिथिबो समग्र विश्ववासी एइथरे मातिकी थिबे सेही समय रे गुप्त रे महागुप्त रे एक नर अंगरे स्वयं भगवानकर अवतरण घटिबो अवतरण होई कलकी लीलाखेला घटिबो सर्वम्लेच्छ मानकर विनाश घटिबो भक्त माने उद्धार हेबे पृथ्वी जो महाप्रलय मुखी होइछि बा जो महाप्रलय रे डुबी जीवा को बसिथिबो ठाकुरंकर स्वयं आगमन घटिबा जोगु पृथ्वी मध्य ए महाप्रलय रु रक्षा पाइबो जगत उद्धार और भगत उद्धार सहजरे धरापृष्ठ रे संपादित हेबो स्वयं ठाकुरंकर आगमन जोगु एबे को नर अंगरे स्वयं ठाकुरंकर आगमन घटना भविष्य मालिका शास्त्र रे अनेक स्थान रे लिखा जाइछि एबे 13 जन्म शरण पुस्तक रे महापुरुष ए विषय रे अनेक कथा लिखिचंती ताहा आमे आज सुनुचे आउ कोन लिखिचंती सुनिबा ओंकार मूर्ति हेबे नारायण कलकी स्वरूप होई तेणु नारायण निजे ओंकार मूर्ति हेबे बोली भविष्य मालिका शास्त्र रे उल्लेख रहिछि स्वयं नारायण ओंकार मूर्ति हेबे ओंकार मूर्ति माने तांको मुखरु ऑटोमेटिक प्रोसेस रे ब्रह्म ओंकार सृष्टि होतिबो जो नर अंगरे ए घटना घटिथिबो बा ठाकुरंकर आगमन घटिथिबो ठाकुर जेहेतु ओंकार ब्रह्म तेणु ठाकुरंकर ओंकार नाद बा ओलोट ओंकार लिखाई वाल्मीकि कल्प पुस्तक रे लिखाई ओलोट ओंकार भेदी नाद बारुथिबे तेणु आमे मुखरे ओंकार करूचे सेटा हमर निजस्व तांकर ओलोट ओंकार हेउथिबो बा आपे आपे तांको गर्भरु ओंकार बाहरुथिबो जो नर अंगरे आसीबे से जने महादिव्य पुरुष बा महाअलौकिक पुरुष तांकर अनेक लक्षण रु आमे जानि परिबा जे आंको अंगरे ठाकुर आछन किंतु तथापि से अति साधारण भारतीय वेशभूषा रे रहिथिबे प्राचीन परंपरा तांकर प्राण सदृश होइथिबो से जने गुरु हेतिबे जने आश्रम तांकर थिबो तांको देहरे ठाकुर विश्राम करथिबे बोली मु आपण मानकु पुस्तक प्रमाण सहित ही आपण मानक पाखरे वर्णना करूची पुणी से ए विषय रे निज तुंडरे केतेबेले भी काहागरे प्रकाश करनथियो बोली ए कथा मध्य महापुरुष अच्युतानंद निज 13 जन्म शरण पुस्तक रे उल्लेख करिसंती और आपे आपे समय हेले ठाकुर तांको अंगरु प्रकाश होई जनसमाजंकु से व्यक्तिंग विषय रे बा से भक्तंग विषय रे बा से गुरुंग विषय रे समस्त को जणैबे
आम समस्ते सेतिकी बेले ही जापर ता पूर्व कदापि नुह। हाँ अनुभव सूत्र में जाणी हो बोली भविष्य मालिका शास्त्र उल्लेख अच्छी। तेणु जो मैंने अनुभवी पाखे हुए तो निजर भाग्यवशत हो भगवान को कृपावशत हो जदि पहुंची थे तेज से निज अनुभव बल जापर जे अंगरे स्वयं ठाकुर आगमन घटी बोली नचेत से केवे भी प्रकाश करेंगे ना। सुतिक्म आश्रमे करिवे विश्राम प्रभु नीलाद्रि बिहारी। सुतिक्म आश्रमे करिवे विश्राम प्रभु नीलाद्रि बिहारी। प्रलय अंतरे सत्य उपजीव भक्त अंगे बिहरी। संपूर्ण जन्म होइथिबो राम नीला खेलारे मातिबी। तेणु सुतिक्म आश्रम कथा गोटे बारंबार कहुई जो गोटे आश्रम प्रभु नीलाद्रि बिहारी कहले समस्त को जना श्री जगन्नाथ महाप्रभु स्वयं निजे से विश्राम करेंगे और सत्य उपजीव भक्त अंगे बिहरी। तेणु से जहाँ अंगरे से आसवे स्वयं ठाकुर से भगवान भक्त होते। भक्त कहले आमर भागवत महापुरुष जगन्नाथ दास लिखिं स्वयं नारायण निजे भक्त रूप में जन्मती कली शिशु को जन्मी आम मानव समाज को शिक्षा देवा जेहेतु आम मैंने भक्ति भाव विमुख हो साधारण जीवन यापन करुवा भगवत विमुख जीवन यापन करुवा तेणु आमको भगवन्मुखी करने स्वयं नारायण निजे भक्त भाव में जन्म नहीं आमको ये शिक्षा देवे। तेणु जो भक्त अंगरे स्वयं भगवान बा स्वयं पूर्ण ब्रह्मकर अवतरण कथा कहुई से कौन से भक्त नुहति भक्त एक छलनापूर्ण कथबार्ता। तेणु से भक्त रूप में स्वयं नारायण निजे बा निजे परमात्मा परमरु आसीथिबा आत्मा जे कि आमरी भली मनुष्य रूप में जन्म नहीं पृथ्वी पृष्ठ भारत वर्ष उत्कल प्रदेश बा ओडिशा राज्य रे छद्मरे रही बोली वर्णना कराई। तेज तांको खोजा चली एपर्यंत तांको ठिकाना समस्त को अजणा जदि भी किए जानिचंती तेबे ता प्रमाण से निजे ही देवे कारण लेखा अच्छी तांको अंगरे स्वयं भगवान प्रकट लीला घटिबो आ जो प्रकट लीला घटिबो से प्रकट लीला रे सारा विश्ववासी भाग नेबे समस्ते तांको दर्शन करेंगे चर्मचक्षुरे ता सोशल मीडिया बा आजिकाली जो अत्याधुनिक व्यवस्था रही टीवी पेपर सबुथिरे तांकर से नर अंगरे दर्शन लीला घटिबो जोटा को आम समस्ते प्रत्यक्ष चर्म नयन देखिपर बोली मालिका शास्त्र रे उल्लेख रही। तो ये कहीं क्या ठकी पार प्रश्न उठुना प्रचार तो चली चलो शह शह वर्ष एक कथा लिखाई अच्छी एवं तार प्रचार प्रसार चली जी जो मालिका शास्त्र उपर प्रचार करुँच तार वास्तव प्रमाण एपर्यंत कहीं भी पाईना क्या हाथ मुठा को जाना केवल एपर्यंत थियोरिटिकल प्रचार प्रसार चलती प्रैक्टिकल आम समस्ते देखा जेबे देखा सेबे जापर। तो ये परिष्कार भाव कहूँ प्रभु नीलाद्रि बिहारी बा श्री जगन्नाथ महाप्रभु जड़े नर अंगरे आसवे गोटे आश्रम आसवे जेहेतु से जड़े गुरु होते तेणु भक्त बोली कहुच्छे से भक्त जड़े गुरु अटंती आम एक स्पष्ट रूपे जापे। पुणी ठाकुर संपूर्ण जन्म होता पूर्ण ब्रह्म प्रत्यक्ष रूप से सहित आसवे आसिकी लीला खेल सहित माति थे बाहर कहबी भितर मुथिबी सखा भाव अंते बही नित्य राम ब्रह्म नहीं सुमरिब काहारे चिन्हा न देई। तेणु ठाकुर भितर थे पुणी निजे बाह्य प्रकाशित होइकी कहूथिबे क्या किंतु चिन्हा देवे नहीं गुप्तरे थे गुप्तरे थी निजर लीलाखेला करुथिबे बोली भविष्य मालिका शास्त्र रे उल्लेख रही। ये महापुरुष अच्युतानंद निज 13 जन्म शरण पुस्तक ये सब विषय अति संपूर्ण प्रांजल भाव ये वर्णना करिसेंती। तेणु आमे आजिर कथामृतरु जानिपारले महापुरुष अच्युतानंद निजर 13 जन्म शरण पुस्तक अति प्रांजल भाव वर्णना करिसेंती जे जड़े भक्त अंगरे बा जड़े गुरु अंगरे ठाकुर आगमन घटिबो तेबे गोटे आश्रम आगमन घटिबो सेठी द्वितीय अयोध्यापुरी पुणी प्रकाशी उठिबो कली शेषु को बोली लिखाई। राम निजे कल्की राम रूप में आसवे आउ केही तांको जानी परिबे नहीं से काहाकू जणई देबे नहीं से काहाकू निजर परिचय प्रकाश करिबे नहीं तांको मुह मुख थिबो ठिकणा बेलू से काहाकू भी जणैबे नहीं अनुभव सूत्र रे हुए तो किए जानी पारंती किंतु ठाकुर तांको अंगरु आविर्भाव वा प्रकाश हेले वा प्रकट हेले ही समस्ते जानी परिबे आ को समय सी आसवे बा निजर देह स्थापिबे भक्त अंगरे ना जितेबाला हत्या सत्य और मिथ्या ये 3टा समाज में लगी पृथ्वी पृष्ठ ठीक से ही समय ही आगमन घटी ये सब कथा ही भविष्य मालिका शास्त्र रे उल्लेख रही आउ ये सब अति गुप्त महागुप्त भितर घटी बोली लिखा अच्छी समस्ते जानीपर ना जनसमाज तो कदापि जानीपर ना तेबे जेबे भक्त अंगरे भगवान आविर्भाव बा प्रकट घटव सेबे ही समस्ते जानीपर ए विषय रे भक्त माने उद्धार हेबे पृथ्वी को पुणी रामराज बा श्री सत्य जुगर आगमन घटिव किंतु
ସର୍ବମ୍ଲେଚ୍ଛ ଦୁଷ୍ଟ ଦୁର୍ଜନ ଏମାନେ ବିନାଶ ହେବେ, ଏମାନଙ୍କର ସର୍ବନାଶ ହେବ, ଏମାନେ ସସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ବିଦାୟ ନେବେ ବୋଲି ଭବିଷ୍ୟ ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସବୁଠି ହିଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ କଳ୍କି ଲୀଳାରେ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ସଂହାର ସୁନିଶ୍ଚିତ ଘଟିବ, ମ୍ଲେଚ୍ଛମାନେ ସମସ୍ତେ ନାଶ ଘଟିବେ ବୋଲି ଭବିଷ୍ୟ ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ହିଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଭକ୍ତ ସୁଜନମାନେ ସାଧୁ ସନ୍ତମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଉଦ୍ଧାର ହେବେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ଲୀଳାଖେଳା ଚାରି ଯୁଗର ଲୀଳାଖେଳାଠୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲୀଳାଖେଳା ବୋଲି ଭବିଷ୍ୟ ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ତେବେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ନିଜେ କଳିଶେଷକୁ ଆସିବେ, ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ କେବେ ବି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିନଥିଲେ ଲୀଳାଖେଳା କରିବାକୁ, ସବୁବେଳେ ଅଂଶ ଅବତାର ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଅଂଶ ନିଜେ ଭକ୍ତ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେବେ। ତ ତାଙ୍କ ଭାବ ଭକ୍ତି ପ୍ରେମ ବଳରେ ସେ ସ୍ୱୟଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିବେ। ଏଇ ହେଉଛି ଭକ୍ତ ଭଗବାନର ମିଳନ। ଭକ୍ତ କହିଲେ ଆମ ଭଳିଆ କୌଣସି ଅଧମ ଭକ୍ତ ବା ସାଧାରଣ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଅଙ୍ଗ ମିଳନ କଦାପି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ଭ୍ରାନ୍ତି ଧାରଣା ଯଦି ବି କାହାର ରହିଛି ତାହା ନିଜ ଭିତରୁ କାଢ଼ି ଫିଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଅଟେ। ତେଣୁ ସେ ଭକ୍ତ କୌଣସି ଭକ୍ତ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଭକ୍ତ ରୂପରେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ଅଟନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମିଳନ ଘଟିବ। ସେ ଜଣେ ମହାଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲେ ଖାଲି ଆମ ଭଳିଆ ଅଧମ ମଣିଷମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଘଟିଯିବ। ତେଣୁ ସେ ବିରାଟ ପୁରୁଷଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ହିଁ ଏ ସଚରାଚର ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଆମେ ତ ଛାର କଥା, ଚାରି ଯୁଗ ହେଲା ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ଯେ ସେ କେଉଁ ମାନବ ଯାହାଙ୍କ ଅଙ୍ଗରେ ସ୍ୱୟଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିବେ ଓ ଆସି ଜଗତବାସୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ତେବେ ତାଙ୍କରି ଅପେକ୍ଷାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ମୋର ଆଗାମୀ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଆହୁରି ଅନେକ ମାଳିକା କଥାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ପୁଣି 13 ଜନ୍ମ ପୁସ୍ତକରୁ ଆଉ କିଛି କଥାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବି। ଧନ୍ୟବାଦ।